आज का क्लास चालू करते हैं. दिस इज तोबातेक सिंह. So before I start about this story, I have to understand about the writer. Yes, sir. Writer को समझोगे, the background of the writer, the type of stories he used to write, the condition in which he used to write. Only when you understand that, you can actually understand the story. ঠিক আছে, র্যান্ডম এরা কোনো গল্প লেখে না, যেই গল্পগুলো দেওয়া হয়েছে এখানে সিলেবাসের মধ্যে, দিস আর নট এনি র্যান্ডম স্টোরিজ. দিস আর ভেরি নাইস স্টোরিজ. আর প্রত্যেকটারই হিস্টোরিক্যালি ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিজ পার্সপেক্টিভে সাম অফ দ্য আদার references there, আর এটার মধ্যে তো মেজর references there in Tobatek Singh. So this is written by Saadat Hasan Manto. He was born in Samrala, Punjab, 1912 এ. At that time ওটা ছিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, but after partition it came in Indian portion. ঠিক আছে, but he died in 1855 in Lahore, Punjab. As of now it is in Punjab. So in the later part of his life he shifted, মানে after partition he shifted from India to Lahore due to various reasons. So at 1948 or something, when he shifted from India, he was there in Bombay, and Bombay থেকে he shifted to Lahore. अब সাদাত হাসান মান্তো, আমি নর্মালি তোমাদের তো বলি যে এক দুটো মুভির সাজেশন আমি দেই, যে র্যান্ডম মুভি দেখা বন্ধ করো, বাট সাম মুভি আই সাজেস্ট কি इसको देखो, দিস উইল বি ভেরি গুড ফর ইউ, knowledgeable for you, plus you will understand the perspective properly. ठीक है, तो regarding Manto, there are two movies. Any of you have watched this Manto? This is directed by Nandita Das, and the actor, कौन है actor भाई? ये कौन है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी. नवाजुद्दीन सिद्दीकी. एक्टर तो पहचान लिया, बट देखा क्या मूवी? नहीं सर, अभी तक नहीं देखा है. वैसे भी कोई नहीं देखने वाला, because it only made about 3.5 crore box office collection. ये तो कुछ collection ही नहीं है. This was an utter flop, but box office flop is one thing, but the level of acting that Nawazuddin has done in this is tremendous. The type of direction, the dialogues, एक एकटा जो लिखा इस पे, it is, मतलब एक बार देखोगे मजा आ जाएगा. So this is as such freely available. अच्छा तुम्हार कौन प्लेटफॉर्म है? I think जियो मूवी ना जियो टीवी, जियो मूवी वाला एक ऐप আছে, इस पे freely available है. You can watch this. I would suggest ki you watch this movie. This came out in 2018. This is about the story of Manto. It's a later part, the most struggle wala part of Manto. In 2015, in Pakistan, they made one movie of about the life of Manto. This is also available for free in YouTube. So I have seen this movie. I am planning to watch this movie in YouTube. But ye dono dekho. I think this will be very good for you to get the perspective about the writer, to understand কোন কন্ডিশনে লিখতো, to understand কি the writer at point of view thinking কিরকম ছিল. All these things you will understand. So watch these movies. These are good movies. Up about the background of this story. Tobatek Singh, written by Saadat Hasan Manto, story based on partition of India. Okay, this is based on the partition of India. It was published in 1955. Depicts the mental condition of the inmates of a Lahore asylum. লাহোরের একটা পাগলা গারদ যাকে বলে, লাহোর পাকিস্তানে একটা পাগলা গারদের মধ্যে লোক, মানে যারা পাগলরা ওখানের মধ্যে ছিল. দি স্টোরি ইজ অ্যাবাউট দেম, অ্যাবাউট দেয়ার মেন্টাল কন্ডিশন. আর এই 1947 এর পার্টিশনের সময় ডিসাইড হয়েছিল যে পাকিস্তান, মানে পাকিস্তানের লাহোরের মধ্যে হিন্দু তোমার যারা পাগলরা ওখানে রয়েছে তাদেরকে শিফট করা হবে ইন্ডিয়াতে. আর ইন্ডিয়ান সাইডেও ডিসাইড হয়েছিল, ইন্ডিয়ান সাইডে যে মুসলিম যেই পাগলরা রয়েছে ওদের শিফট করা হবে পাকিস্তানে. সো দিস ইজ দ্য কনটেক্সট অফ দ্য স্টোরি, इसके ऊपर ही पूरा ये स्टोरी बेस्ड है. बट दिस शॉर्ट स्टोरी इज ইউডস স্যাটারিক্যাল মানে কি, ব্যঙ্গ করা. তো বেসিক্যালি এই পার্টিশনের যে কন্ডিশন, পার্টিশনের সময় যা হচ্ছিল, দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান, সো মান্তো রোড এটাকে ব্যঙ্গ করে, এটা ক্রিটিক হিসেবে হি রোড দিস স্টোরি. তো এটা ওই সময় ডিউরিং পার্টিশন আর আফটার পার্টিশন মেনি রাইটার্স দে চোজ দ্য থিম অফ দিস পার্টিশনের ব্যাপারে লেখার জন্য দে হ্যাভ রিটেন মেনি স্টোরিজ. কেউ একদম অ্যাকচুয়াল ফ্যাক্ট রিগার্ডিং ডেপিক্ট করেছে, আর কেউ মানে মানতো, ফর এক্সাম্পল মানতো হি চোজ দ্য পাথ অফ মানে এই স্যাটারিক্যাল ওয়েতে ডেপিক্ট করার. ঠিক আছে,
কেউ কেউ রিয়েলিস্টিক পিকচার ডিপিক্ট করছে, সাম আদার লাইক মান্তো অ্যাটাকড স্যাটারিক্যালি দ্য পার্টিশন। এরকম ছিল, মানে এরকম ভাবে সব রাইটারই লিখতো। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড। সো মান্তো অ্যাজ সাচ পাকিস্তানি রাইটার, বাট হি ওয়াজ বর্ন ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, বর্ন ইন লুধিয়ানা, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, রাইটিং মেইনলি ইন উর্দু। তো এই যে তোবাতেক সিং যেই স্টোরিটা দ্যাট উই উইল রিড টুডে, সো দিস ইজ অরিজিনালি রিটেন ইন উর্দু। দেয়ার আর মাল্টিপল ভার্জন অর মানে মাল্টিপল ট্রান্সলেশন অফ দিস স্টোরি। এই তোবাতেক সিংটার মানে তুমি ইংলিশে যেখানে খুশি খুঁজে পাবে, দিস ইজ আ ট্রান্সলেশন বাই মাল্টিপল পিপল। অরিজিনাল ইজ ইন উর্দু। As such, 22 short stories, novel, 5 series of radio plays, 3 collection of essay, 2 collection of personal sketches, অনেক কিছু he has written. Best short stories are appreciated by writers and critics everywhere. Best known for his stories about the partition of India, which he opposed immediately following the independence of 1947. Tobatek Singh is one of his famous short story. Now, when he started writing, initially he was not that good in studies. পরে দিয়ে আস্তে আস্তে he got in, মানে he started learning Urdu as such. তারপর কি he started translating this Russian literatures into plus English literatures into Urdu. ঠিক আছে, তো ওইখান থেকে ও ফার্স্টে ও ট্রান্সলেশন করতো, পরে দিয়ে সে লেখা স্টার্ট করলো। তারপর at the same time, later part of his career, he was an editor. He was also a writer for Bombay film industry, for radio also. Most important, a prolific author. Popular writer, he was an anathema to the authorities. Anathema মানে কি, he was not that like, মানে he was মানে ও যেভাবে লিখতো, he was a danger to the authorities, political, literary works. His writing was so powerful, so critical, you can say. Raised in Amritsar, Manto moved many times to Bombay, to Delhi, then back again, and finally reluctantly, নিজের ইচ্ছায় যায়নি, but he was sort of forced ওই সময় political condition in January 1948, 4 months after India-Pakistan partition, Manto joined his family in the old city of Lahore in Pakistan. So that is when he went back, and then after that he didn't come back to India. Here Manto's spirit sank low, a job was hard to find. Bombay তো ভালো কাজ করছিল, but when he went to Lahore, he didn't get as such many work. সে যা লিখতো, it was not appreciated. His drinking মানে increased heavily, and finally at the age of 42 only, he died due to over drinking, you can say. So অনেক কম বয়সেই he died, but his literary work as such, there are multiple short stories which are banned. ব্যান করা আছে, পাকিস্তানে ব্যান করা আছে, ইন্ডিয়াতে আই এম নট শিওর, বাট পাকিস্তানে মাল্টিপল শর্ট স্টোরিজ আর ব্যান্ড। প্রচুর কি বলে কেসেস ওয়ার ফাইল্ড अगेंस्ट हिम। ठीक है, तो ये सब चीजें जानने के लिए आई वुड से कि यू शुड गो एंड वॉच द मूवीज टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ मांतो एज सच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, वेरी पावरफुल कैरेक्टर। तो उनके बारे में देखो, वॉच द मूवीज, इट्स अ गुड थिंग। तो ये है बैकग्राउंड। अभी चालू करते हैं कहानी। सो दिस तोबातेक सिंह मूवी, सॉरी नॉट मूवी, शॉर्ट स्टोरी is set in India Pakistan partition time. मस्त वाला ग्राफिक्स लगाया कैसे तो मिला मुझे। तो आज कहानी देखेंगे। This specific English translation I have, this is translated by Khalid Hassan and it is published by Penguin Books. So I am considering ki this is a good enough translation because Penguin Books तो एमनितेই publish করবে না। So this is by Penguin Books. तो আর এটার soft copy is also there. You can just print it out. লিংক আছে ওইখানের মধ্যে দেখতে পারবে। ওই গুগল ড্রাইভের মধ্যে লিংক আছে, এটাকে প্রিন্ট করে রেখে দাও, it will be good. तो चालू करते हैं ये कहानी। अभी तक you have any doubt, anything कुछ समझ में नहीं आया or anything, because I'll start the story as of now. Sir, बोलो। the timing of this session is very crucial, sir. Yesterday, the government of India notified the Rules of Citizenship Amendment Act 2019. I know, सही है। उसके बारे में I don't know, maybe about CAA rules এখানে করব না ইউটিউবে করব, I am not sure, but I will make a video on that. Okay, sir. এমন লাগছিল স্যার আপনি জানতেন স্যার গতকালকে নোটিফাই করবে, আপনি এই যে আজকে এর জন্য সেশনটা সাজিয়েছেন। সে that is what is called, বাংলা একটা কথা আছে কাকতালীয়। So this is কাকতালীয় I would say. And even আমি বলবো যে আমি recently I have seen that movie also. আমিও আগে দেখিনি মান্তো মুভি, I heard about it but I never saw that movie. আগে বোধহয় কোনো এক সময় 10-15 মিনিট দেখে রেখে দিয়েছিলাম, but এবার I have seen the entire movie. तो वहां पे भी समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, प्लस the CA thing came, तो उसके बारे में अलग से वीडियो करते हैं यूट्यूब में। That's a थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक, and even when I am reading this story, this is about partition, this is about Hindu Muslim, there will be many things like that, but as a student who is preparing for civil service,
ठीक है, whatever I am teaching here, this is from educational point of view, this is from knowledge point of view, this is fact based, this is nothing political, nobody take it in a different way. এখানে যা বলছি, this is about what the writer Saadat Hasan Manto has written. This is about the condition that was there in 1947 1948 ওই সময়ের situation. तो यहाँ पे किसी को भी दिल पे नहीं लेना है about any religious thing, and we should be open about all this discussion, and we should be openly discussing all these things. ठीक है, इस पे कुछ चीज दिल पे मत लेना, and if you feel कि you are or if you feel bad from some of my words, some of the words that Saadat Hasan Manto has written, बता देना, but I would say कि मतलब be more practical, understand कि you are preparing for a service যেটার মধ্যে after you join the service you will be serving all type of communities. It doesn't matter religiously কোন community or caste wise কোন community, you guys will be serving for all kind of communities. So you guys have to be prepared in such a way. ठीक है, तो फिर चालू करते हैं. चलो, couple of years after the partition of the country, it occurred to the respective governments of India and Pakistan that inmates of lunatic asylums, like prisoners, should also be exchanged. Muslim lunatics in India should be transferred to Pakistan, and Hindu and Sikh lunatics in Pakistani asylum should be sent to India. So this is the context as such. He has set the context. Partition er koyek bochor por already prisoner exchange hoye geche. Prisoners from Pakistan who are Hindus have been sent to India. Prisoners from Pakistan who are prisoners in India who are Muslims are sent to Pakistan. तो ये है चीज. तो सिमिलर टू दैट बोथ द गवर्नमेंट डिसाइडेड कि भाई अभी जो पागल लोग हैं उनको भी ऐसे ही शिफ्ट करवाना है. तो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट. बेस्ड ऑन दिस he raises a question whether this was a reasonable or unreasonable idea is difficult to say. One thing however is clear, it took many conferences of important officials from the two sides to come to this decision. Final details like the date of actual exchange were carefully worked out. Muslim lunatics whose family were still residing in India were to be left undisturbed. Muslim पागल যারা ইন্ডিয়ার মধ্যে ছিল আর তাদের ফ্যামিলি অল ইন্ডিয়াতেই আছে, उनको कुछ नहीं करेंगे, वो लोग वहां पे ही रह जाएंगे, इंडिया पे ही रह जाएंगे. The rest moved to the border for exchange. The situation in Pakistan was slightly different. ये पहले इंडिया का सिचुएशन ऐसा है कि मुस्लिम पागल যারা ছিল, যাদের বাড়ি ছিল পাকিস্তানে, they will be shifted to Pakistan, पर যাদের বাড়ি ছিল ইন্ডিয়াতে, उनको कुछ नहीं करेंगे, वो लोग वहां पे ही रह जाएंगे. Situation in Pakistan was slightly different. Since almost the entire population of Hindus and Sikhs had already migrated to India, the question of keeping non-Muslim lunatics in Pakistan did not therefore arise. So if non-Muslim, whoever were there, Sikhs and Hindus, everybody will be shifted to India because majorly बाकी सब shift करे गए. ठीक है, तो initially he has set the context, कहाँ पे क्या हो रहा है, and after that he also questioned the whole thing कि भाई ये reasonable है कि unreasonable है, I don't know, difficult to say. But इसके ऊपर बहुत चिंता हुआ था. उसके बाद it was decided and the date was also decided similarly. Next, while it is not known what the reaction in India was, when the news reached the Lahore lunatic asylum, it immediately became the subject of heated discussion. এখানের মধ্যে আরেকটা জিনিস কি আছে আমি বলবো, during the final years of Manto, तो although he was drinking, অনেক ড্রিঙ্ক করতো, उसके बाद क्या हुआ कि he was sent to মানে ওই সময় তো আলাদাভাবে তোমার বলো যে ডি এডিকশন সেন্টার বলে তো কোনো জিনিস ছিল না. তো there was a time before Manto died, he was sent to an asylum as such, so that उसका डी एडिक्शन हो जाए. He wanted to leave his মানে আর ড্রিঙ্কিং করবে না because of certain কি বলে certain situation that happened in তোমার his family. वो क्या है वो सब जानने के लिए मूवी देखो तुम जाके. तो he was sent to an asylum that was in Pakistan. তো বলতে পারো যে এই কাহিনীটা is inspired from that only. কতটুকু সত্যি কতটুকু মিথ্যা I don't know, but you can say কি কাহিনীটা এটা থেকেই মোটামুটি একটু inspired of his own experiences. While it is not known, and that's why he is not writing কি ইন্ডিয়ান অ্যাসাইলামের মধ্যে কি হচ্ছিল, because he had the perspective of ওই লাহোরের অ্যাসাইলামে কি হচ্ছিল. While it is not known what the reaction in India was when the news reached the Lahore lunatic system, it immediately became the subject of heated discussion.
ये लाहौरेर पागला गारोতে যখন নিউজটা এলো যে ওদের এক্সচেঞ্জ করা হবে, फिर तो सबके बीच में डिस्कशन चालू हो गया. One Muslim lunatic, a regular reader of the fire-eating daily newspaper Zamindar. So Zamindar is not ওই জমিদার ওই হিসাবে না, Zamindar is the name of a newspaper. Newspaper নাম হচ্ছে Zamindar. When asked what Pakistan was, replied after deep reflection. ওকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে পাকিস্তান কি, মানে এট দ্যাট টাইম ওই পাগলা গারদে পাকিস্তান এজ সাচ নামটা তো ফার্স্ট টাইম বলতে পারো আসে when मोहम्मद अली जिन्ना said कि हम लोग एक अलग कंट्री बनाएंगे for the Muslim called Pakistan. Before that they only knew about Hindustan or India. तो वहां पे somebody asked कि भाई ये पाकिस्तान क्या है? The name of a place, and he replied after deep reflection, the name of a place in India where cutthroat razors are manufactured. ठीक है, तो এরকম ছিল পার্সপেক্টিভ এজ সাচ ওই সময় যে পাকিস্তান क्या है क्या नहीं है, they didn't know exactly. This profound observation was received with visible satisfaction. एक कुछ ऑब्जर्वेशन उस एक पागल ने दे दिया. फिर one Sikh lunatic asked another Sikh, Sardar ji, why are we being sent to India? We don't even know the language they speak in that country. जो सिख वो लोग वहां पे थे. So there are two Punjabs, as you know. পাকিস্তানের সাইডেও পাঞ্জাব আছে, ইন্ডিয়ার সাইডেও পাঞ্জাব আছে. তো ওই সাইডেও প্রচুর শিখ থাকতো. तो वन इज सेइंग कि भाई हमको तो लैंग्वेज ही नहीं पता उस साइड का, तो फिर हम क्या करेंगे, हमको क्यों भेज रहे हैं इंडिया? तो ही द अदर पर्सन ही स्माइल्ड, आई नो द लैंग्वेज ऑफ द हिंदोस्तोरस. These devils always strut about as if they are the lords of the earth. সবকিছু যা পয়েন্ট বলছে, these are all perspectives এক একজনের. One day Muslim lunatic while taking his bath raised the slogan Pakistan Zindabad. अचानक से नहाते नहाते he shouted Pakistan Zindabad. ठीक है, with such enthusiasm that he lost his footing and was later found lying on the floor unconscious. এরকম এক্সাইটমেন্টে পাকিস্তান জিন্দাবাদ চিৎকার করলো, ও পিছলে পড়ে ওখানের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে গেল. यहाँ पे और एक चीज है, not all inmates were mad. সবাই পাগল ছিল না. Some were perfectly normal, except that they were murderers. To spare them the hangman's noose, their family had managed to get them committed after bribing officials down the line. তো অনেকেই এখানে মার্ডারার ছিল, কিন্তু ওইখানে পাগল करार कर दिया, something like that. And after that, instead of hanging, they are sent to the asylum. They probably had a vague idea why India was being divided and what Pakistan was, but as for the present situation, they were equally clueless. তো এরা যারা ছিল, the murderers, যারা পাগল সেজে পাগলা গারদে আছে, তাদের একটু ভেগ আইডিয়া ছিল যে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের মধ্যে ব্লা 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 এইসব জিনিস চলছে, ডিভিশন চলছে, বাট অ্যাজ সাচ প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে যেখানে এক্সচেঞ্জ করা হবে, দে হ্যাড নো আইডিয়া. Newspapers were of no help either, and the asylum guards were ignorant if not illiterate. Illiterate ছিল না, বাট জানতো না খুব একটা বেশি. Nor was there anything to be learned by eavesdropping on their conversation. ওই গার্ডের কথাবার্তা শুনেও খুব একটা বেশি লাভ হতো না. Some said there was this man by the name Muhammad Ali Jinnah or Quaid-e-Azam, who had set up a separate country for Muslim called Pakistan. এতটুকুই জানতে পারলো ওরা এই গার্ড টার্ডের কথা শুনে বা নিউজ পেপার পড়ে. বাট কোয়েশ্চেন এখানের মধ্যে সবার মধ্যে এটাই ছিল, as to where Pakistan was located, পাকিস্তান कहाँ पे है, the inmates knew nothing. That was why both the mad and the partially mad were unable to decide whether they were now in India or in Pakistan. अब पॉइंट वो हो गया, ये लोग तो है एक অ্যাসাইলাম पे, পাগলা গারদের মধ্যে আছে. এখন যে পাগলা গারদটা এখন এখানে আছে, সেই পাগলা গারদটা কি এটা পাকিস্তানে আছে না ইন্ডিয়াতে আছে, दे आर ऑलरेडी कंफ्यूज्ड. उनको पता ही नहीं कि कहाँ पे है. इतना सिर्फ पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना करके कोई है, ऑल्सो ही इज नोन एज कैद-ए-आजम. उन्होंने एक सेपरेट कंट्री बना लिया मुस्लिम के लिए, पाकिस्तान. बट ये पाकिस्तान किधर पे है या फिर देयर मेंटल असाइलम where it is located, they have no idea. They are already confused. ठीक है. If they were in India, where on earth was Pakistan? And if they were in Pakistan, then how come that until only the other day it was India? These are satirical questions. পাগলের মাথাতেও এগুলো আসছে, বাট দিজ আর ভেরি রিয়েল কোয়েশ্চেন ওই সময়ের মধ্যে. আমি মানে গতকালকে যে জায়গাটা ছিল ইন্ডিয়া, আজকে কিভাবে হয়ে গেল এটা পাকিস্তান? That was one of the question. Another was कि भाई तो फिर अगर हम लोग इंडिया में है तो फिर पाकिस्तान किधर है?
So this was very funny for them. वो already बहुत confused थे. One inmate had got so badly caught up in this India Pakistan India rigmarole that one day, while sweeping the floor, he dropped everything, climbed the nearest tree, and installed himself on a branch, from which vantage point he spoke for 2 hours on the delicate problem of India and Pakistan. এক পাগল এত বেশি মানে ইয়ে হয়ে গেল, হাইপার হয়ে গেল এই ইন্ডিয়া পাকিস্তান ইন্ডিয়া নিয়ে এত কথাবার্তা চলছে। হোয়াট ইজ রিগমারোল? রিগমারোল ইজ কনফিউজড, ইনকোহারেন্ট, ফুলিশ, মিনিংলেস টক এইসবের। বেসিক্যালি ইন্ডিয়া পাকিস্তানের এত মিনিংলেস টকে হি গট সো কনফিউজড যে সবকিছু মানে ফেলে হি ক্লাইম্বড আপ এ ট্রি এন্ড দেন 2 ঘন্টার জন্য বক্তৃতা দিয়ে দিল যে इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिपेर मध्य की प्रॉब्लम আছে एंड एवरीथिंग। सो बहुत प्रॉब्लम है, सब कुछ डिस्कस कर लिया उसने। गार्ड लोग asked him to get down. Instead he went a branch higher. गार्ड বলছে ভাই নিচে নাম, ও আরো উপরে চলে গেল। And when threatened with punishment, he declared, I wish to live neither in India nor in Pakistan. I wish to live in this tree. ले वो बोलছে मुझे ना रहना इंडिया में, ना रहना पाकिस्तान में, मेरे को रहना इस पेड़ में। सो ये হচ্ছে कंडीशन পাগলাগারদের। When he was finally persuaded to come down, he began embracing his Sikh and Hindu friends, tears running down his cheeks, fully convinced that they were about to leave him and go to India. तो finally persuade कर लो। सिख हिंदू फ्रेंड्स के साथ ये माने इससे क्या समझ में आ रहा है? This inmate as such, he was a Muslim inmate. यहाँ पे because he thought कि तार जे बंधु बांधव छिलो, the Sikh and Hindu friends যারা যারা ছিল, they will now go back to India. That is what he is thinking, and since he is a Muslim, he will stay back in Pakistan. So even if partition holo and it was a political decision, but ওদের মধ্যে যে that friendship, that was not political, that was not religion based, that was a pure friendship as such between them. আর ওই সময় he was not at all কি বলে not at all happy about this decision as such. তো এখানের মধ্যে যে জিনিসটা দেখাচ্ছে যে one Muslim married guy, he is not happy ki due to partition his Sikh and Hindu friends will now go back to India. That was also the situation outside of the asylum. বাইরেও প্রচুর এরকম লোক ছিল due to partition where they have to leave their home ground, থাকতো পাকিস্তানের এরিয়াতে, তারপর ওদের চলে আসতে হচ্ছে ইন্ডিয়াতে, বা ইন্ডিয়াতে থাকতো ওদের চলে আসতে হচ্ছে পাকিস্তানে। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য সিচুয়েশন দ্যাট ওয়াজ হ্যাপেনিং আউটসাইড অলসো। এটারই একটা ছোট একটা জিনিস which the writer Manto has beautifully satirically portrayed here. Next, Auric character, a Muslim radio engineer who had an MSc degree, মানে ওই সময়ের জন্য বিশাল বড়, and never mixed with anyone, given as he was to taking long walks by himself all day, was so affected by the current debate that one day he took all his clothes off, gave the bundle to one of the attendants and ran into the garden stark naked. ও আরেক পাগল হয়ে গেল। মুসলিম রেডিও ইঞ্জিনিয়ার, ভেরি এফেক্টেড, ও দৌড় মারলো। দেন অরেক ক্যারেক্টার, এ মুসলিম লুনাটিক ফ্রম চেনিয়ট। চেনিয়ট কোন জায়গা? এটা দ্যাট ইজ মডার্ন চিনিয়ট বলে একটা জায়গা। আই ডোন্ট নো ওয়েদার আই এম প্রোনাউন্সিং ইট কারেক্ট অর নট। ইট ইজ ইন দ্য প্রভিন্স অফ পাঞ্জাব ইন পাকিস্তান, লোকেটেড ইন দ্য ব্যাঙ্ক অফ রিভার চেনাব। ঠিক আছে, পাকিস্তানের একটা সিটি, বড় সিটি। তো this guy who used to be one of the most devoted worker of AIML, All India Muslim League, and obsessed with bathing himself 15 to 16 times a day, dine 15-16 বার স্নান করতো, he suddenly stopped doing that and announced his name as Muhammad Ali, that he was Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. अचानक से बोल दिया कि हाँ मैं ही हूँ मोहम्मद अली जिन्ना, I am Qaid Azam. अचानक से इसने बोल दिया ये। This had led a Sikh inmate to declare himself Master Tara Singh. अब एक मुस्लिम लुनाटिक ने बोल दिया कि मैं हूं मोहम्मद अली जिन्ना, एक सिख इनमेट उसने बोल दिया आई एम मास्टर तारा सिंह। तारा सिंह कौन है? तारा सिंह, he was instrumental in organizing Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee and guiding Sikhs during the partition of Punjab. So as such, he was a very famous personality ওই সময়ের মাস্টার তারা সিং শিখদের জন্য। As such, he was a teacher, that's why Master Tara Singh. He was the leader of the Sikh, Master Tara Singh. So, apprehending serious communal trouble, the authorities declared them dangerous and shut them in separate cells. अब देखो, दिखने में this situation
लुक सिंपल, बट इसको थोड़ा एनालाइज अगर करें तो क्या हुआ कि वन मुस्लिम lunatic he declared himself as मोहम्मद अली जिन्ना. Hearing that one Sikh inmate he declared himself as Master Tara Singh. अब उसके बाद क्या होगा, इन दोनों के बीच में झगड़ा होगा, फाइटिंग होगा एंड एवरीथिंग. एप्रीहेंडिंग दैट थिंग, इन दोनों को अलग अलग जगह में सेपरेट सेल में बंद कर दिया. नाउ if that kind of solution can be given, because you know during partition so much fighting, অনেক মানে so much blood was shed during partition on religious line, तो फिर could similar type of मतलब thing could not have been done कि भाई जो ये सब कर रहे हैं, जो अलग अलग रिलीजियन के बेसिस पे ये सब मार पिटाई चल रहा है, तो फिर इनको अलग अलग से बंद कर दो भाई, मतलब पुट देम इन जेल और समथिंग, अलग करके रख दो इनको, सो दैट दे डू नॉट फाइट. सो ये दिस इज व्हाट मानतो वांटेड कि भाई ऐसा अगर होता तो फिर इतना मार पिटाई शायद ना होता, इतने लोग शायद नहीं मरते. दिस इज व्हाट ही थॉट. उसके बाद क्या हुआ, देयर वाज ए यंग हिंदू लॉयर फ्रॉम लाहौर हु हैड गॉन ऑफ हिज हेड आफ्टर एन अनहैप्पी लव अफेयर. हिंदू लॉयर बट पागल ही ছিল, आफ्टर एन अनहैप्पी लव अफेयर, प्यार में धोखा हो गया और फिर वो पागल हो गया. When told that Amritsar was to become a part of India, he went into depression because his beloved lived in Amritsar. Something he had not forgotten even in his madness. वो पागल तो हो गया बट वो प्यार को भुला ना पाया. अब उसका प्यार था अमृतसर में, and now he heard कि अमृतसर is in India and he is in right now in Lahore in Pakistan. That day he abused every major and minor Hindu and Muslim leader who had cut India into two, turning his beloved into an Indian and him into a Pakistani. When news of the exchange reached the asylum, his friends offered him congratulations because he was now to be sent to India, the country of his beloved. तब तो इसको खुश होना चाहिए. However, he declared that he had no intention of leaving Lahore because his practice would not flourish in Amritsar. Okay. Because সে লাহোরেই practice করতো, লাহোরেই his profession was there. Although the partition happened, but now he cannot go back to Amritsar because वहाँ पे उसका काम नहीं मिलेगा. उसके बाद क्या है, there were two Anglo-Indian lunatics. ठीक है, Anglo-Indian करा हो रहा. Who are the Anglo-Indians? Half British and half Indian. তো এই হাফ হাফ যারা ছিল, দুটো ছিল ইন দ্য ইউরোপিয়ান ওয়ার্ল্ড, আলাদা ইউরোপিয়ান ওয়ার্ল্ড ছিল, সেখানের মধ্যে ওরা ছিল. When told that British had decided to go home, अब उनको न्यूज आया कि ब्रिटिश जा रहे हैं अपने घर. After granting independence to India, they went into a state of deep shock and were seen conferring with each other in whispers and the entire afternoon. They were worried about their changed status after independence. ওদের মাথায় কি কোশ্চেন ছিল, would there be an European world or would it be abolished? European world रहेगा कि नहीं रहेगा? Would breakfast continue to be served or would they be subsist on the bloody Indian chapati? तो এটা ছিল ওদের মাথায়. यूरोपियन पागल तो थे और ये ब्रिटिशर चले भी गए, फिर भी उनका वो तेवर खत्म नहीं हुआ. ब्रेकफास्ट देगा या फिर चपाती देगा, और they have to eat the Indian chapati. That is what they feared more. There was another inmate. अभी चालू होता है कहानी. There was another inmate, a Sikh, who had been confined for last 15 years. Last 15 বছর ধরে এই অ্যাসাইলামের মধ্যে আছে. Whenever he spoke, it was the same mysterious gibberish. একটা বকবক করতো হামেশা. বকবকটা কি করতো, এটা এক্সাক্ট উচ্চারণ আমিও করতে পারবো না. উপর থে গুরগুর দ্য অ্যানেক্সে দ্য বে ধ্যানা দ্য মুং দ্য ডাল অফ দ্য লালটেন. এই লাস্টের কয়েকটা ওয়ার্ড আমি উচ্চারণ করতে পারছি, আগের ভগবান জানে কি. বাট এনিওয়ে, সাম টাইপ অফ জিবারিশ, সাম টাইপ অফ বকবক, আলতু ফালতু কিছু একটা বলতো. এ সারাক্ষণ এটাই বলতে থাকতো, আর কিছু না. তো লাস্ট 15 বছর ধরে সে আছে এখানে. Guards said he had not slept a wink in 50. Last 15 বছরে সে ঘুমায়নি কখন. Occasionally he would be observed leaning against a wall. মধ্যে মধ্যে ওয়ালের মধ্যে হেলান দিয়ে থাকতো. But rest of the time he was always to be found standing. कभी बैठता ही नहीं था. Because of this, his legs were permanently swollen. पा फूले गए ছিল permanently. Something that did not appear to bother him, और उसको फर्क भी नहीं पड़ता था उससे. Recently, he had started to listen carefully to the discussion about the forthcoming exchange of Indian Pakistani lunatics. अब उसके दिमाग में भी आया ये न्यूज, सॉरी नॉट दिमाग में, क्या उसके कान में भी आया ये न्यूज. अब उसको लोगों ने पूछा कि भाई तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज के बारे में, इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज के बारे में.
ही ऑब्जर्व सोलेमली, उसने क्या बोला, वैसे ही ऊपर থেকে গুড়গুড় ये মুং দে ডাল অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ পাকিস্তান। এই লাস্টের এখান দিয়ে দেখবেন মুং দা ডালের পরে অফ দ্য লালটেন, এখানের মধ্যে বাকি সব সেম থাকে, লাস্টের কয়েকটা ওয়ার্ড চেঞ্জ হয়ে যায়। অফ দ্য গভর্নমেंट ऑफ पाकिस्तान कुछ बोल दिया उसने। Of late, however, government of Pakistan had been replaced by the government of তোবাতেক সিং। তো এই জিনিসটা বলতে বলতে এটা তো সেম আবার রিপিট করা চালু করলো, সেটা বলতে বলতে এই গভর্নমেंट ऑफ पाकिस्तान জায়গাতে সে এখান থেকে বলতো गवर्नमेंट ऑफ তোবাতেক সিং। यहाँ पे पहली बार बोला जाता है कि ये তোবাতেক সিং क्या है। তোবাতেক সিং a small town in Punjab which was his home। तो তোবাতেক সিং is not name of any person as such, জাস্ট বিকজ এটার মধ্যে সিং লেখা আছে দ্যাট মানে তার জন্য এটা কারণ নাম না। তোবাতেক সিং as such is the name of a place। It's a small town in Punjab। পাঞ্জাব মানে হচ্ছে দ্যাট ইজ পাকিস্তান ওয়ালা পাঞ্জাব, which was his home। আর এইসব মোস্ট প্রবাবলি ওখানেরই ভাষা। He had also begun enquiring where তোবাতেক সিং was to go। अब उसके दिमाग में वही है कि তোবাতেক सिंह कहाँ जाएगा, वो इंडिया में रहेगा या पाकिस्तान में जाएगा। However, nobody was quite sure whether it was in India or Pakistan। लोगों को भी पता नहीं था बाकी सब जो थे वहां पे। Those who had tried to solve this mystery had become utterly confused when told that Sialkot, which used to be in India, was now in Pakistan। It was anybody's guess what was going to happen to Lahore, which was currently in Pakistan but could slide into India any moment। मतलब लोग और भी कंफ्यूज थे। एक सियालकोट जो पहले था কি বলে आगे ছিল ইন্ডিয়াতে, এখন চলে এসেছে পাকিস্তানে। नाउ दे आर ऑल्सो कंफ्यूज कि लाहौर आज तो है पाकिस्तान, आज है पाकिस्तान में, क्या पता कल इंडिया चला जाए। नोबडी न्यू। इट वाज आल्सो पॉसिबल दैट द एंटायर सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया माइट बिकम पाकिस्तान। इट कैन आल्सो बी कि পুরো ইন্ডিয়া পাকিস্তান হয়ে যায়, বাট এটাও আবার হতে পারে মানে and who could say if both India and Pakistan might not entirely vanish on the map of world one day। इंडिया पाकिस्तान দুটোই गायब हो जाए, who knows। तो people were utterly confused कि भाई ये लाहौर किधर है, ये सियालकोट किधर है, आज इधर था कल उधर आ गया। तो people are utterly confused। तो since people are utterly confused, तो फिर ये তোবাতেক সিং কোথায়, nobody knew, nobody could answer। old man's hair was almost gone, মাথায় চুল নেই, and what little was left had become a part of his beard। তো basically beard যা ছিল সব সাইডে দিয়ে একটু চুল ছিল, যেটা পার্ট অফ হিজ বিয়ার্ড, ইট বিকাম গিভিং হিম এ স্ট্রেঞ্জ ইভেন ফ্রাইটনিং অ্যাপিয়ারেন্স। দেখলে মানুষই ভয় পেয়ে যেত ওকে। However, he was a harmless fellow and had never been known to get into fights। কখনো ফাইট টাইট কারোর সাথে করেনি। Older attendants at the asylum said that he was a fairly prosperous landlord from তোবাতেক সিং। যারা পুরনো লোক ছিল অ্যাসাইলামের অ্যাটেন্ডেন্টস, ওরা বলতো যে হি ওয়াজ এ প্রসপারাস ল্যান্ডলর্ড, তোবাতেক সিং এরিয়ার ল্যান্ডলর্ড ছিল, who had quite suddenly gone mad, পাগল হয়ে যায়। His family had brought him in bounds and fettered। That was 15 years ago। fettered মানে কি, fettered is মানে shackles এর মধ্যে ওই হাতে পায়ে চেইন দিয়ে বেঁধে ওকে এখানে এনে দেওয়া হয় 15 বছর আগে। once a month কাহিনী उसके তোবাতেক मतलब ওই এই শিখ যেই মানে পাগলটা আছে ওর ব্যাপারেই কাহিনীটা। once a month he used to have visitors, but since the start of communal troubles in Punjab they had stopped coming। normally প্রত্যেক মাসেই আসতো লোক। his real name was Bishan Singh। তো ये है नाम Bishan Singh, but everybody called him তোবাতেক Singh। he lived in a kind of limbo, having no idea what day of the week it was or month or how many years had passed since his confinement। limbo क्या है, state of oblivion to which person or things are regarded as being related, मतलब forgotten past of वो पता ही नहीं कब क्या चल रहा है, कुछ भी कुछ चल रहा है, he has no idea as such। তো এরকম ভাবেই সে থাকতো, পতাই নেই কি আজকে কোন দিন কোন তারিখ কয় বছর হয়ে গেছে, nobody knows, মানে he doesn't know। however, he developed a sixth sense about the day of the visit। মানে যখন ওকে দেখা, ওর সাথে দেখা করতে লোকজন আসতো, তখন তখন বাই ডিফল্ট ও মানে ও বুঝে যেত যে আজকে আমার সাথে দেখা করতে আসবে লোক। फिर वो क्या करता था, he used to bathe himself, soap his body, oil and comb his hair and put on clean clothes। वो automatically वो कर लेता था। he never said a word during this meeting। ওই মিটিং এর মধ্যে কখনো কথা বলতো না, except occasional outburst of এই যে सेम ऊपर से गुरगुर ध्यान से दबे ध्याना the मूंग the दाल of the लालटेन, यही सिर्फ बोलता रहता था, इसको छोड़ के और कुछ बात नहीं करता था। when he was first confined he had left an infant daughter, now a pretty young girl of 15। এখন 15 বছরের হয়ে গেছে। she would come occasionally and sit in front of him with tears rolling down her cheeks। in the strange world that he inhabited, hers was just another face। ঠিক আছে, তোর যে বাচ্চাটা একটা ছিল যখন কনফাইন্ড ওকে অ্যাসাইলামে পাঠানো হয়, এখন 15 বছরের হয়ে গেছে, সে আসে ওর সাথে দেখা করতে। since the start of
this India-Pakistan caboodle, he had got into the habit of asking fellow inmates where exactly Tobatek Singh was without receiving a satisfactory answer because nobody knew. India Pakistaner a caboodle মানে কি? Caboodle is crowd shout जो बोलते पारो, the lot packed. India Pakistan নিয়ে যারা বকবক করতো, the crowd of people who used to talk about India Pakistan and everything. तो वो उधर गए हमेशा जिज्ञेस करते कि भाई ये तोबातेक सिंह किधर है, बट किसी से भी आंसर नहीं मिलता था बिकॉज नोबडी न्यू कि वेयर वाज तोबातेक सिंह। ভিজিট হ্যাড অলসো সাডেনলি স্টপড, আর ওই সময় তোর বাড়ি থেকে ভিজিট করা বন্ধ হয়ে গেছিল বিকজ ইন পাঞ্জাব দেয়ার ওয়াজ কমিউনাল রাইটস গোয়িং অন। হি ওয়াজ ইনক্রিজিংলি রেস্টলেস, বাট মোর দেন দ্যাট কিউরিয়াস। রেস্টলেস হয়ে গেল আবার কিউরিয়াস। দ্য সিক্সথ সেন্স হুইচ ইউজ টু অ্যালার্ট হিম অন দ্য ডে অফ ভিজিট হ্যাড অলসো অ্যাট্রোফিড। অ্যাট্রোফিড মানে শেষ হয়ে গেছে বলতে পারো, শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, শি গট উইদাউট ওয়েস্টেড। তো ওর যে একটা নর্মাল সিক্স সেন্স ছিল যে আজকে আমার সাথে দেখা করতে আসবে, বিকজ আর আসছে না ওর সাথে দেখা করতে, তো ওটাও যেন মানে ওই সিক্স সেন্সটাও ওর আর কাজ করছে না। হি মিসড হিজ ফ্যামিলি, মিস তো করতো। The gifts they used to bring and the concern with which they used to speak to him. वो खुद बात नहीं करता था, but they used to talk to him. He was sure they would have told him whether Tobatek Singh was in India or Pakistan. उसको इतना लगा था कि at least my family member would tell me कि where was Tobatek Singh, India थे ना पाकिस्तान है। He also had a feeling that they came from Tobatek Singh, ठीक है, where he used to have his home. वो ভাবছিল যে হ্যাঁ ওরা তো এখনো তোবাতেক সিং এই আছে, ওখান থেকে ওরা আসছে। ये क्या उसका कहानी। अब one of the inmates had declared himself God. एक ने बोल दिया कि मैं भगवान। चलो ये और एक inmate है, he declared himself as God. अब बिशन सिंह क्या, अगर भाई तू भगवान है तो फिर he asked him one day if Tobatek Singh was in India or Pakistan. तो बता दे भाई, तू भगवान है तो बता दे तू इंडिया में है या पाकिस्तान में, सॉरी Tobatek Singh इंडिया में है या पाकिस्तान में है। The man chuckled, neither in India nor in Pakistan because so far we have issued no orders in this respect. उसने बोल दिया वो ना इंडिया में है ना पाकिस्तान में है, मैंने अभी तक ऑर्डर रिलीज नहीं किया कि Tobatek Singh किधर है। Bishan Singh begged God, মানে ওইটাকে পাগলটাকে, to issue the necessary orders so that his problem could be solved, but he was disappointed as God appeared to be preoccupied with more pressing matters. वो बोलता रहा कि भाई गॉड तुम मतलब एटलीस्ट ऑर्डर निकाल दो, तोबातेक सिंह इंडिया में है या पाकिस्तान में, ऑर्डर निकाल दो, तुम निकाल क्यों नहीं रहे हो। बट गॉड डिड नॉट give any order or something and he was preoccupied with other matters. अब उसने क्या, उसका भी दिमाग खराब हो गया, तो सॉरी बिशन सिंह का। he told him angrily, ऊपर थे गुरगुर दैन एक से था এই যে মুংদা ডাল অফ দা গুরুজি দা খাসলা গুরুজি দা ফতে जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। ঠিক আছে, তো এই বলে আবার বেরিয়ে গেল। এখানের মধ্যে আবার মানতো রাইটস what he wanted to say was you don't answer my prayer because you are a Muslim god. Had you been a Sikh god, you would have been more of a sport. तुम एक मुस्लिम गॉड हो, दैट्स व्हाई। सो यहाँ पे whoever declared himself as god, he was also a Muslim inmate, Muslim lunatic. So you don't answer my prayer because you are a Muslim god. Had you been a Sikh god, you would have been more of a sport. More of a sport means you will be more considerate, you can say. Few days before the exchange was to take place, এখন আসছে যে exchange হবে হবে, date তো already declared. One of Bishan Singh's Muslim friend from Tobatek Singh came to see him. Tobatek Singh থেকে বিশন সিং এর এক মুসলিম ফ্রেন্ড আসে, ফার্স্ট টাইম ইন 15 years, ফার্স্ট টাইম এসেছে। बिशन सिंह looked at him once and turned away because वो पहली बार आया 15 साल में, पहचान ही नहीं पाया कौन है, until a guard said to him, this is your old friend Fazaldeen, he had come all the way to meet you. Fazaldeen आया है तुमसे मिलने, he is your old friend. बिशन सिंह looked at Fazaldeen and began to mumble something, कुछ बोलने का कोशिश कर रहा था। Fazaldeen placed his hand on his friend's shoulder and said, I have been meaning to come for some time to bring you news. All your family is well and has gone to India safely. ওরা ইন্ডিয়া চলে গেছে because basically he was a Sikh, na? Bishan Singh was a Sikh, so by default they were supposed to go to India. I did what I could to help. Your daughter Roop Kaur, daughter নামও জানা গেল, daughter's name is Roop Kaur. He hesitated. She is safe too in India. So Roop Kaur is also in India. Bishan Singh kept quiet. Fazaldeen continued. Your family wanted me to make sure you were well. Soon you will be moving to India. What can I say except that you should remember me to Bhai Balbir Singh, Bhai Vandhawa Singh, Behan Amrit Kaur. Most probably Amrit Kaur is the wife of Bishan Singh. Tell Bhai Bibir Singh that Fazaldeen is well by the grace of God. The 2 brown buffaloes he left behind are well too. Both of them gave birth to calves, but unfortunately one of them died after 6 days. Say I think of them often and to write to me if there was anything I can do. So more or less status বললো কি আছে, ওর family has been shifted to
India, and soon he will also be shifted to India. उतना उसको समझ में आ गया that his family was okay, his family was safe. And who helped his family at that time? We Sikh family ke who helped? A Muslim family basically helped his Sikh family during that time. Then he added, here I brought you some rice crispies from home. ये होते हैं rice crispies. कुछ लाया खाने के लिए. Here I brought you some rice crispies. Bishan Singh took the gift and handed it to one of the guards. गिफ्ट लिया और किसी एक गार्ड को दे दिया. Now his famous question, where is Toba Tek Singh? He is not concerned कि his family is safe, he is in India or he will be going to India. उससे उसको अभी फर्क नहीं पड़ता. What matters to him is, where is Toba Tek Singh? Where? Why? It is where it has always been. এটা ফজল ফজলই তো নাম না? হ্যাঁ ফজল. ফজল বললো যে where it is always been. যেখানে ছিল সেখানেই আছে, কোথায় যাবে আর? তো his Toba Tek Singh এর Bishan Singh এর question, in India or in Pakistan? ইন্ডিয়াতে না পাকিস্তানে? Now he answered, in India. No, in Pakistan. তো এরকম কনফিউজড আনসার ফজলও দিল. তো ওর মেজর কোয়েশ্চেন, এতদিন ধরে ও ভাবছিল যে কেউ আসবে তোবা তেক সিং থেকে ওর সাথে দেখা করতে, and they at that person will know where Toba Tek Singh is, in India or in Pakistan. That person is also confused कि in India, no, in Pakistan. That person is itself confused कि कहाँ पे है ये. Without saying another word, Bishan Singh walked away murmuring. क्या बोला अभी? वही ऊपर से गुरगुर, दैनिक से ध्यान, द मूंग द दाल. उसके बाद क्या बोला? Of the Pakistan and Hindustan, दर फटे मुंह. So what is फटे मुंह? পাঞ্জাবির মধ্যে in English it would mean face palm. मतलब ধর চাতা একে বলে আর কি লাভ হলো? আমি ওর কাছ থেকে এক্সপেক্ট করলাম যে at least Toba Tek Singh থেকে এসেছে, he will know कि where Toba Tek Singh is, it is in India or in Pakistan. तो उसको भी नहीं पता, क्या फायदा हुआ उससे? Meanwhile, ये खत्म हुआ वो एपिसोड, वो चला गया. Meanwhile, exchange arrangements were rapidly getting finalized. List of lunatics from the two sides had been exchanged between the government and the date of transfer fixed. List ready হয়ে গেছে, কে কোথায় যাবে and everything. On a cold winter evening, buses full of Hindu and Sikh lunatics, accompanied by armed police and officials, began moving out of the Lahore asylum towards Wagah border, the dividing line between India and Pakistan. Senior officials from two sides in charge of exchange arrangements met, signed documents, and the transfer got underway. Transfer করা start হলো. Hindu Sikh সব lunatics এসে গেছে Wagah border এ. It was quite a job getting the men out of the buses and handing them over to officials. Some just refused to leave. Those who were persuaded to do so began to run pell-mell in every direction. মানে যেমনে খুশি যেদিকে খুশি disorderly manner এ, pell-mell মানে disorderly manner এ, recklessly যেদিকে খুশি দৌড়াদৌড়ি শুরু করলো ওরা. Some were stark naked. All efforts to get them to cover themselves had failed. ওরা कवर করার চেষ্টা করেছিল, वो भी फेल हो गया. क्यों? Because they couldn't be kept from tearing off their garments. कपड़े पहनाओ फिर कपड़े फाड़ देते. Some were shouting, abuse or singing. कोई गाना गा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई गाली दे रहा है, कुछ भी हो रहा है. Others were weeping bitterly. Many fights broke out. झगड़ा झाटी सब कुछ भी हो रहा है वहां पे. In short, complete confusion prevailed. Female lunatics, যারা মহিলা পাগল ছিল, were also being exchanged and they were even noisier. আরো বেশি চিৎকার. It was bitterly cold. ঠান্ডাও ছিল প্রচন্ড. Most of the inmates appeared to be dead set against the entire operation. চাইছিল না ওরা এই exchange. They didn't want to go to India or something, come to Pakistan, something like that. ওরা চাইছিল না, এই exchange उनको नहीं चाहिए. They simply could not understand why they were being forcibly removed, thrown into buses and driven to this strange place. क्यों लाया हम लोगों को इधर? There were slogans of Pakistan Zindabad, Pakistan Murdabad, followed by fights. सब कुछ चल रहा था. कोई बोल रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद, कोई बोल रहा था पाकिस्तान मुर्दाबाद, और फिर फाइटिंग चल रहा था. कुछ भी चल रहा था वहां पे. अब बिशन सिंह आया. When Bishan Singh was brought out and asked to give his name so that it could be recorded in a register, he asked the officials behind the desk, where is Toba Tek Singh, in India or in Pakistan? वो पूछा बिशन सिंह ने, जो एक ऑफिशियल था, उसको पूछा कि भाई ये तोबा तेक सिंह किधर है, इंडिया में है कि पाकिस्तान में? Finally he got the answer. It's in Pakistan. He answered with a vulgar laugh. Bishan Singh tried to run but was overpowered by the Pakistani guards who tried to push him across the dividing line towards India. সে যখন জানলো যে তোবা তেক সিং is in Pakistan, he started running towards Pakistan side only. কিন্তু ওখানের মধ্যে he was stopped and he was pushed कि भाई नहीं तुम जाओ इंडिया, this is not your place. Although Toba Tek Singh is the place where he was the landlord, that was the place where he was born and brought up, but now he is pushed towards India to an unknown place for him just because of a political decision. However, he couldn't move. This is Toba Tek Singh. उसने बोल दिया कि this is Toba Tek Singh, जाओ.
ऊपर थे गुरगुर द एनेक्स मूंग द डाल ऑफ तोबातेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसने बोल दिया कि दिस इज तोबातेक सिंह, मैं जहां पे खड़ा हूं दिस इज तोबातेक सिंह। मेनी एफर्ट्स वर मेड टू एक्सप्लेन टू हिम दैट तोबातेक सिंह हैड ऑलरेडी बीन मूव टू इंडिया। किसी ने बोल दिया कि भाई तोबातेक सिंह ऑलरेडी चला गया इंडिया और वुड बी मूव्ड इमीडिएटली, बट इट हैड नो इफेक्ट ऑन बिशन सिंह। अब बिशन सिंह बोले नहीं तुम जाओ, तुम सब गलत बोल रहे हो। द गार्ड्स इवन ट्राइड फोर्स बट सून गिव अप। धक्का धक्की कर लो बट कुछ फायदा नहीं हुआ। देयर ही स्टूड इन नो मैंस लैंड। तो बेसिकली नो मैंस लैंड बिटवीन এখানে वाघा बॉर्डर মধ্যে पाकिस्तान इंडिया। अब यहाँ पे तोबातेक सिंह खड़ा है। There he stood in no man's land on his swollen legs like a colossus. Colossus क्या है? Giant structure বলতে পারো। Gigantic, very powerful statue of gigantic size। মানে যেরকম ভাবে giant structure দাঁড়িয়ে থাকে এরকম ভাবে ও দাঁড়িয়ে গেছে ওখানে no man's land এর মধ্যে কি ভাই this is Tobatek Singh. Now since he was a harmless old man, no further attempt was made to push him into India. अब उसको इंडिया में धक्का धक्की नहीं हो रहा। He was allowed to stand where he wanted while the exchange continued। वो जहाँ पे खड़ा है खड़ा रहने दो, बाकी इधर उधर से exchange चल रहा है। The night wore on, মানে রাত তো চলছে, রাত হয়ে গেছে, চলছে। Just before sunrise, Bishan Singh, the man who had stood on his leg for 15 years, screamed, and as officials from the two sides rushed towards him, he collapsed to the ground. Just before sunrise, 15 বছর ধরে যে দাঁড়িয়ে ছিল চিৎকার করলো और वहां पे collapse कर गया in the no man's land. There behind barbed wires on one side lay India, and behind more barbed wire on the other side lay Pakistan. In between, on a bit of earth which had no name, lay Tobatek Singh. तो ये है फाइनल सीन, नो मैंस लैंड। He died, declared that it is Tobatek Singh. One side there is barbed wire is India, another side behind more barbed wire there is Pakistan. In between, in a bit of earth which had no name, lay Tobatek Singh. এখানের মধ্যে यहाँ पे खत्म हो जाता है कहानी। कैसा लगा कहानी? दारुण सर। बताओ या फिर सो गए? Very touching story. टचिंग स्टोरी तो है। हम जान रहे मतलब मे बी इफ आई न्यू उर्दू, आई डोंट नो हाउ ही हैड मानतो हैड रिटन इन उर्दू। এটা তো ইংলিশ ট্রান্সলেশনের মধ্যে অবভিয়াসলি দ্য ফিলিং वो गायब हो जाता है। ओरिजिनल पढ़ले तो হয়তো আরো বেশি ভালো লাগতো। तो ये है कहानी। मेनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम द वेरियस कैरेक्टर्स। एमसीकिউ আসে বাট ডু মার্কেট কোশ্চেন আসে অর সামথিং। জিজ্ঞেস করতে পারে হু ইজ কায়েদে আজম রেফার টু ইন তোবাতেক সিং। এই মুসলিম রেডিও ইঞ্জিনিয়ারের রেফারেন্সে কি কাহিনী ছিল, হোয়াট ওয়াজ হিজ बैकग्राउंड, ওইটার ব্যাপারে। मुस्लिम लूनाटिक फ्रॉम चेनियट, उसका क्या बैकग्राउंड है। मास्टर तारा सिंह कौन है, हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज मास्टर तारा सिंह। এই টু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান লুনাটিক যে ছিল ওদের কনসার্ন কি ছিল আফটার দে গট দ্য নিউজ, দ্যাট ইজ অ্যানাদার টাইপ অফ क्वेश्चन। बिशन सिंह के लिए तो ऑब्वियसली क्वेश्चन विल बी देयर। फजल सिंह वो कौन था उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। रूप कौर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, अबाउट देम उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अब गॉड इन तोबातेक सिंह कौन था उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी रिगार्डिंग व्हिच यू शुड हैव एटलिस्ट 5-6 লাইনের পয়েন্টার্স তোমাদের কাছে থাকা উচিত। এটা স্টোরি পরে आराम से यू कैन मेक। क्वेश्चन इससे एमसीक्यू भी आते हैं, क्वेश्चन इससे 2 मार्कर क्वेश्चन भी आते हैं। अब आई हैव गिवन सम ऑफ द पॉइंटर्स। इट इज अ सैटायर ऑन पार्टीशन, उसके बारे में आई हैव रिटन। पीडीएफ দিয়ে দেব, आराम से পড়ে নিও इसके बारे में। এখান থেকে आंसर বানাতে পারবে। এটার মধ্যে देयर आर वेरियस थीम्स। ম্যাডনেস ইজ ইউজড অ্যাজ এ মেটাফর। তোবাতেক সিং এর মধ্যে ম্যাডনেসটাকে মেটাফর হিসেবে ইউজ করা হয়েছে। There is another very nice theme, sane or insane. Firstly, there is a sense of protest in the madman's choice to live on a tree rather than be forced to pick between two parts of the same country. This protest mirrors the feeling of many ordinary people who were displaced from their homes due to sudden political decision. Many people were being affected due to this. Ab the asylum gradually reflects the outside world, where political decisions are imposed without consulting those affected, leaving them no choice but to comply. Political decision জন্য তোমাদের এদিক ওদিক যেতে হচ্ছে, you have to leave your home and everything, but you were not asked whether you want to come here or whether you want Pakistan to be made, whether the partition was needed or these things. It was just a political decision. और एक चीज क्या है, significance lies in Madman's emotional embrace of his Hindu and Sikh friends and his sorrow at their impending departure. সেই যে একটা পাগল যেটা ছিল গাছের মধ্যে উঠেছিল, তারপর এসে এই শিখ আর হিন্দু ফ্রেন্ড
দের সাথে বলছিল কি ভাই तुम लोग तो कुछ दिनों बाद चले जाओगे फिर नहीं मिल पाएंगे हम लोग। This demonstrates that despite religious difference their friendship remains strong. তো এখানে আমাদের রিলিজনের জন্য their friendship was not there, it was a proper actual real friendship. This prompts the question of who is truly sane. আসলে মানে who is truly sane, the inmates in the asylum who maintain their humanity and friendship, or the supposedly sane individual outside who engage in violence and division. তো বাইরে যে এত ভায়োলেন্স ডিভিশন সবকিছু চলছিল, আসলে হু ইজ সেন মানে যারা পাগল অ্যাকচুয়ালি ওখানে আছে ওরা পাগল না, অ্যাকচুয়ালি দে আর দ্য পিপল হু আর নর্মাল, আর যারা বাইরে অ্যাকচুয়ালি নর্মাল ওয়েদার দে আর অ্যাকচুয়ালি দ্য ম্যাড ওয়ান্স। It's a paradox that those labeled as mad seem more rational than the so-called sane individual causing chaos beyond the asylum zone. तो फिर जादेर मैड करार कर दिया, जिसको पागल करार कर दिया, they are acting more rationally, और asylum के बाहर the normal the sane people, they are acting in a more mad way. It's also a parody of the world outside, बाहर जो world है उसका ही parody as such अंदर बना हुआ है, पढ़ लेना ये सारी चीजें। और एक चीज है ब्रेकडाउन ऑफ लैंग्वेज कि যেই ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্যাট ওয়াজ অলসো অ্যানাদার থিং কি তওয়াতেক সিং এর মধ্যে সে যেই এই কি গুরগুর এই সব যে ল্যাঙ্গুয়েজ সে বলতো, প্লাস ও স্টার্টিং এর মধ্যে ওয়ান সিখ सरदार ही आस्क्ड अनदर सिख कि आई डोंट इवन नो द लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो फिर व्हाई एम आई पुश टू गो टुवर्ड्स इंडिया। तो यहाँ पे वही है, बिशन सिंह कांस्टेंट बैबलिंग रिफ्लेक्ट द फियर ऑफ लैंग्वेज बिकमिंग अनइंटेलिजिबल जिबरिश ड्यू टू हिज डिविजन। যে আমি এখানের মধ্যে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা বলতাম ইন তওয়াতেক সিং, आई यूज्ड टू यूज वन लैंग्वेज, नाउ मैं यहाँ से दूसरे जगह पे जब जा रहा हूँ तो फिर व्हाट द लैंग्वेज दैट आई एम स्पीकिंग वो लैंग्वेज नहीं रहता, वो तो कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं रहता, दैट बिकम्स जस्ट मतलब ब्लैबरिंग जिबरिश बन जाता है। तो फिर द लैंग्वेज डजंट स्टे एनी लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज ही गायब हो गया जस्ट बिकॉज वो जगह ही गायब हो गया एज इफ। अरे ये दुआ दे दिया क्या, ठीक है ठीक है। तो এই সবগুলো একটু পড়ে নিও, দ্যাট দিস উইল হেল্প ইউ টু রাইট ইউর আনসার বেটার। আমি লাস্টের দিকে কিছু কোয়েশ্চেনও দিয়ে দিয়েছি, ইউ ক্যান রেফার দ্যাট एंड स्टार्ट राइटिंग योर आंसर। आंसर दो भाई, ये छोटे छोटे एमसीक्यू है, बताओ। ऑप्शन ए फजलदीन, ऑप्शन ए। फजलदीन, ओके, नेम ऑफ फ्रेंड। सब आंसर दो भाई, सब आंसर दो। वेयर डिड बिशन सिंह डाई? नो मैंस लैंड। लाहौर, रावलपिंडी, बॉम्बे, नो मैंस लैंड, सो ही डाइड इन नो मैंस लैंड। व्हाट वाज द नेम ऑफ बिशन सिंह's daughter? রূপকর। See, এখানের মধ্যে যদি মাদার্স নেম টেম জিজ্ঞেস করে, ইট ইজ নট মেনশনড কি অমৃত কৌর ইজ দ্য মাদার অফ রূপকর, জাস্ট কি কর ম্যাচেস, দ্যাটস व्हाई आई सेड, बट इट इज नोवेयर स्पेसिफिकली मेंशनड कि अमृत कौर इज द वाइफ ऑफ बिशन सिंह, ওটা স্পেসিফিক্যালি কোথাও মেনশন করা নেই। আই হোপ এরকম কোশ্চেন না আসে। एक्सचेंज कहाँ हुआ? वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर। ओके, अब सही। व्हाट इज जमींदार इन तवातेक सिंह? ए न्यूज़पेपर। चलो, दैट इज ए न्यूज़पेपर, ঠিক আছে। তো এরকম টাইপেরই কোশ্চেন আছে, লাস্ট কয়েক বছরের কোশ্চেন পেপারও দেখে নিও। তো এরকম ছোট ছোট টাইপেরই এমসিকিউ আছে, টোটাল আই থিংক 5টা এমসিকিউর মধ্যে 2-3টে থাকে এরকম, একটা দুটো তো তুমি পেয়ে যাবে তোমাদের সিং থেকে, 1 or 2 সামথিং লাইক দ্যাট। জাস্ট তুমি স্টোরিটাকে যদি 4-5 বার ইভেন এক্সামের আগে যদি 3-4 বার পড়ে যাও, দেন ইউ উইল বি ইজিলি আনসারিং এই ছোটগুলো এমসিকিউ, তো ইজিলি আনসার করতে পারবে। নাও দিস আর সাম শর্ট কোয়েশ্চেন্স, আই ওয়ান্ট ইউ গাইস টু রাইট দেম। উপরে কিছু কিছু থিম বিম তো আমার দেওয়াই আছে, এই জেনারিক কিছু থিম টিম এইসব জিনিস দেওয়া আছে, স্যাটায়ার ব্যাটার ওইসব জিনিস লেখা আছে। तो इन चीजों को यूज करके प्लस आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ट्राई टू राइट दिस क्वेश्चंस अब मोर और लेस अबाउट 200 वर्ड्स, 200 to 250 वर्ड्स में ट्राई करो, शेयर इट इन द ग्रुप, देखते हैं कैसा होता है। जितना भी हो सके ट्राई करो, राइट आंसरिंग, ट्राई टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस, ठीक है। दैट्स इट আজকের জন্য। নেক্সট রেডি থাকো ফর ফিসক্যাল পলিসি, और এর আগে যে বাজেটের সেশনটা ছিল उसको थोड़ा सा एटलीस्ट इवन इफ यू डोंट वॉच द वीडियो, एटलीस्ट उसका जो पीडीएफ है रिवाइज और गो थ्रू दैट पीडीएफ वंस बिफोर यू अटेंड डे आफ्टर टुमारोज क्लास ऑन फिस्कल पॉलिसी, ठीक है गाइस। इफ देयर आर नो क्वेश्चन तो फिर आज यहाँ पे रखते हैं।